Assalamualaikum and hi everyone. So last subtopic in chapter 6.3 is about Le Chatelier principle. So our learning outcome here, the first one is state what is Le Chatelier principle. Okay, and B, explain effect of the following factors. So we have four factor of concentration, pressure, addition of inert gas. Okay, sorry, so this one including in here changing in pressure and volume. So we can change the pressure and volume by adding inert gas and also at constant volume, and also adding inert gas at constant pressure. So this one the first factor, second pressure and volume, the third one temperature, and the fourth one catalyst. So this factor will affect the system at equilibrium. So the general idea, what is Le Chatelier principle? Okay, they explain the effect of the following factor. Okay, this principle is an observation about chemical equilibrium in a reaction. So it states that the change in the four factors, temperature, pressure, volume or concentration in a system, meaning kalau berlakunya perubahan terhadap empat faktor ni, temperature, pressure, volume ataupun concentration, sistem tu akan bergerak untuk mencapai keseimbangan dengan cara mengubah ataupun melawan perubahan tersebut. Okay, so this one ialah definition for Le Chatelier principle. So if the system is disturbed, okay, so disturbance ni yang tadi tu empat faktor tadi, concentration, temperature, volume and pressure, the system will shift its equilibrium position. So sistem yang berada pada keseimbangan tu akan melawan perubahan tu dengan cara, okay, counteract the effect dengan cara mengubah dia punya equilibrium position. Okay, so yang ni disturbance yang kita dah list tadi tu dalam learning outcome. Okay, position of the equilibrium. Okay, yang ini yang tadi equilibrium position yang akan diubah oleh sistem tu. So refer kepada amount of product of reactant in a equilibrium mixture. Okay, so untuk equilibrium position ni dia akan bergerak shift sama ada to the left. To the left meaning kalau daripada equation reactant produce product. Kalau equilibrium position shift to the left meaning dia akan produce more reactant. So kalau equilibrium position shift to the right, so meaning dia shift to the product side. So concentration ataupun lebih banyak produk akan terhasil. Okay, apa tujuan dia shift equilibrium position, sama ada shift to the right ataupun shift to the left? Okay, untuk minimize the disturbance atau untuk menyeimbangkan semula perubahan yang diganggu tadi tu. Okay, so untuk Le Chatelier principle yang ni kita tengok macam ada seesaw. Okay, so kita ada reactant on your left hand side, product on your right hand side. So kita tahu untuk sistem equilibrium berlaku pada keseimbangan ada dua, sama ada concentration produk dengan reactant constant ataupun rate for forward and reverse are equal. So ini daripada 6.1 subtopic. So apa yang berlaku bila kita add more reactant? So the system is not at equilibrium. So seesaw ni akan jadi tak seimbang. Okay, so untuk capai semula equilibrium tadi, setelah kita tambah reactant, okay, so kita tahu equation ni ialah reversible equation. So bila kita tambah reactant, ketidakseimbangan akan berlaku, jadi reactant akan produce back product. So meaning dia akan shift ke arah kanan, so menghasilkan semula produk. So bila dia shift to the right, so at the end kita akan dapat semula keseimbangan. So yang ni yang kita katakan sebagai equilibrium position shift to the right. Okay, for example, the first disturbance, change in concentration. So we have this equation, nitrogen react with 3 hydrogen, produce 2 NH3. When we add more product, meaning kita tambah concentration of NH3 on your right hand side, the system is not at equilibrium.
So apa yang akan berlaku? Dia berlaku ketidakseimbangan. So meaning kita ada more product. So to achieve equilibrium, NH3 akan decompose, meaning dia akan pergi kepada reverse reaction to produce hydrogen and NH3. So kita katakan equilibrium position will shift to the left. So shift to the left to reduce NH3 and produce more reactant. So kalau kita pergi kepada second condition, we remove reactant. For example here we remove nitrogen. Okay, sama ada nitrogen ataupun hydrogen. So kita akan ada imbalance equation. So we have less reactant. So untuk achieve equilibrium, NH3, okay, sekarang yang NH3 ni dah jadi banyak sebab kita dah remove nitrogen, so sini dah jadi berkurangan. So untuk jadikan semula equation ni balance, NH3 akan decompose to produce back N2 yang kita dah remove tadi. So meaning equilibrium position will shift to the left. So the third condition is when we remove product. So we remove NH3. So now the system is not at equilibrium. So we have less NH3. So kita dah remove. Then we have more reactant. So untuk seimbangkan semula this equation, N2 and H2 we react to produce more NH3. Meaning the system, the equilibrium position will shift to the right and produce back NH3 yang kita dah remove tadi. So this one ialah application change in concentration in daily life between oxygen and the lung. Okay, the second one ialah change in pressure and volume. Okay, based on ideal gas equation PV equals to nRT, kita nampak apa hubungan antara pressure and mole. So pressure is directly proportional to the number of mole. So meaning stoichiometry coefficient daripada equation, okay, represent number of mole for gases molecule on reactant and product side. Okay, so kalau sistem tu berlaku perubahan, okay, ada berlaku disturbance, okay, equilibrium position akan shift kepada side yang less ataupun more number of mole. So less number of mole ataupun more number of mole refer kepada coefficient untuk equation tersebut. Okay, for example here kita ada N2O4 1 mole, NO2 2 mole. Okay, so kita hanya kira untuk gas ya. So sebelah kiri reactant kita ada 4 mole, 1 plus 3, yang ini 2 mole. So untuk berlakunya equilibrium position shift to the left ataupun to the right, mesti ada perbezaan mole pada sebelah reactant dan produk. So kalau sama, maksudnya equilibrium position tu stay, tak akan ada shifting. Okay, so contoh yang ni lagi 2 mole reactant, 3 mole product. Okay, so untuk number 4, so this one kita ada solid. So solid kita tak include. So meaning kosong. Dan untuk product 2 mole. So same goes untuk liquid. So liquid pun kita tak include. So kita ada 1 mole for reactant. And aqueous pun sama. So 0 mole for product. Okay, yang penting sebelah kiri dan kanan ada perbezaan mole untuk gas. Barulah boleh berlakunya perubahan. Okay, then kita ada 3 mole of B reactant, 1 mole of product. So apa yang berlaku bila kita increase pressure? Pressure proportional to the number of mole. Yang tadi daripada ideal gas equation. So bila kita increase pressure, okay, number of mole yang banyak akan increase in pressure. So meaning di sebelah reactant ni akan berlaku peningkatan pressure. So untuk seimbangkan semula peningkatan pressure ni, equilibrium position akan shift to the right. Okay, so shift to the right meaning shift to the side with lower number of mole. Meaning increasing in pressure, equilibrium position akan shift kepada side yang
mol yang rendah. So tujuannya untuk reduce increasing in pressure yang efek kepada mol yang besar. So kalau decrease in pressure, so kita tahu pressure proportional dengan number of mol. So decreasing in pressure, okey, kawasan yang mol yang besar pun akan drop in pressure. So dia akan drop dalam reactant. So untuk decreasing in pressure, equilibrium position shift to the side with higher number of mol. Meaning mol yang lebih besar tu akan terasa effect drop in pressure. So untuk balancekan equation, equilibrium position akan shift kepada mol yang besar tadi. Okay, so dari sini kesimpulannya untuk pressure sama ada increase ataupun decrease, yang effect ialah mol yang besar. Okay, so untuk reduce the disturbance, okay, kita akan tengok sama ada dia akan shift to the left, mol yang kecil, ataupun shift kepada mol yang besar. Tapi efeknya mol yang besar tu akan terasa sama ada pressure tu bertambah ataupun pressure tu berkurangan. For example here, kita ada 2 mol untuk produk, so 2 mol. Untuk reactant 4 mol, 1 from N2, 3 from hydrogen. So yang ni at equilibrium. Okay, bila kita compress, meaning piston ni menekan molekul ni, so pressure will increase. So bila pressure increase, dia akan effect kepada higher number of mol. So meaning kawasan di sebelah kiri reactant akan mengalami increasing in pressure. So equation ni dah jadi tak balance. So apa yang berlaku untuk reduce increasing in pressure? Dia akan shift to the right, shift to the less number of mol. Okay, so increase pressure by decreasing volume. Dia tu tekan piston tu supaya volume ni jadi kecil. Okay, pressure proportional dengan number of mol tapi inversely proportional dengan volume. Okay, so selepas dia shift to the right kepada less number of mol, pressure ni akan reduce. Okay, so equilibrium we will re-establish. So what happened to the system is the volume of the container decrease. Okay, tadi kita tahu pressure proportional to the number of mol tapi inversely proportional to the volume. Kalau volume decrease, meaning pressure increase. Okay, so pressure increase meaning mol, higher number of mol akan rasa the effect. So between reactant and product, yang ada higher number of mol ialah reactant. So reactant will increase in pressure. So apa yang dia akan buat untuk reduce increasing in pressure? So dia akan shift to the right, shift to the less number of mol. So when the volume decrease, pressure will increase. Okay, bila kita explain tentang pressure, kita boleh tak include volume, tapi once kita explain tentang volume, kita akan include pressure juga dalam explanation. So reaction will move forward. So move forward meaning shift to the right, shift to the less number of mol to reduce the increasing in pressure. So what happened to the equilibrium position when volume of the container increase? So when volume increase meaning pressure decrease. Okay, volume and pressure is inversely proportional. So when pressure decrease, it will affect the higher number of mol. So between these two reactant and product, yang higher number of mol ialah reactant. So reactant will feel the effect of decreasing in pressure. So pressure akan drop untuk reactant. So untuk product, okay, pressure ni tinggi. So ini pressure yang rendah tadi sebab dia akan effect kepada mol yang lebih besar, drop in pressure. So untuk achieve equilibrium, equilibrium position will shift to the left, meaning dia akan shift kepada higher number of mol untuk meningkatkan semula decreasing in pressure yang tadi tu. So direction will move backward, meaning shift to the left to increase back the pressure.
So kita ada two condition untuk effect of pressure and volume ni. Satu ialah pada constant pressure and another one ialah pada constant volume. So untuk constant pressure, okay, because kita nak pressure tu constant. So tadi kita mention bila kita explain tentang pressure, okay, kita akan explain juga tentang volume. So kalau kita nak pressure ni constant, pressure ni tak berubah, tapi kita boleh ubah volume. Okay, bila kita ubah volume, meaning pressure tu akan jadi tetap. So bila kita ubah volume, partial pressure akan juga berubah. So partial pressure of gas will decrease. So in general, equilibrium position akan shift to the side with higher number of mole. Okay, tapi bila kita perlukan constant volume, okay, so partial pressure tak akan berubah disebabkan kita dah ubah P total. So tak akan ada efek kepada equilibrium position. Yang ni contoh untuk constant pressure. So bila kita tambah inert gas pada sistem, inert gas ni ialah gas yang tidak balas dengan apa yang ada dalam sistem tu. So P total akan bertambah. So untuk mengekalkan pressure, kita kata tadi constant pressure, so volume tu perlu berubah. So bila volume berubah, partial pressure akan decrease. So bila partial pressure decrease, efeknya sama kepada P decrease, dia akan efek kepada mole yang lebih besar, jadi dia akan shift kepada side yang higher number of mole untuk increase back the pressure. Okay, for example, in this equation, 1 mole of N2O4 will produce 2 mole of NO2. So initially we have P total, okay, from NO2 6 atm and N2O4 is 4 atm. So totalnya ialah 6 tambah 4 10 atm. Okay, after we add helium, so disebabkan kita nak dia constant pressure, so P total tetap 10 atm. Tapi kita tahu untuk constantkan pressure ni, kita perlu increase in volume. So initially volume dia dah macam ni. So bila tambah helium yang warna merah tu, so pressure tetap, tapi untuk tetapkan pressure, volume tu kita tambahkan. So helium tu dia ada 1 atm, dia membawa 1 atm pressure, tapi P total tu tetap 10. Jadi untuk tetapkan P total, kita perlu decrease partial pressure untuk NO2 dan juga partial pressure untuk N2O4. Okay, dia dah jadi 5.5 daripada 6 tadi. Okay, daripada 4 dah jadi 3.5. So meaning partial pressure untuk reacting gas dah decrease. In conclusion, bila partial pressure decrease, equilibrium position akan diganggu. So dia sama macam effect of pressure decrease. So dia akan mengganggu mole yang lebih besar. So mole yang lebih besar akan mengalami drop in pressure. So meaning NO2 akan drop in pressure. So equilibrium position akan shift to the right, shift to the higher number of mole to increase back the pressure of the system. Okay, yang ini ada example yang lain. So kita add helium, inert gas, okay, pada sistem ni. So kita ada 2 mole di sebelah kiri, kanan 1 mole. Okay, bila kita tambah helium, kita tahu partial pressure will decrease. Ia akan effect higher number of mole. So higher number of mole tu ialah reactant. So higher number of mole will drop in pressure. So untuk achieve back equilibrium position will shift to the left. Okay, ini pun sama, argon pun inert gas. So kita ada 2 mole untuk reactant, 3 mole untuk product. So dia akan effect higher number of mole, meaning effect product drop in pressure. So equilibrium position will shift to the right.
Okay, second condition ialah pada constant volume. Tadi ialah constant pressure. So sekarang ni volume of the container tak boleh berubah sebab kita nak dia constant. Jadi bila volume tu tak berubah, partial pressure pun sama. Okay, contoh kita ada sistem yang sama tadi, N2O4 dengan 2NO2. So bila kita initial condition sebelum tambah helium, kita ada 6 atm partial pressure untuk NO2 dan 4 atm untuk partial pressure N2O4. So after addition helium, okay, volume remain constant. So bila volume remain constant, apa yang boleh berubah? Yes, P total. Kita tahu tadi helium pressure-nya ialah 1 atm. Jadi bila kita tambah semua ni, kita akan dapat P total dia 11 atm. Okay, so bila P total berubah, jadi partial pressure tak berubah, so equilibrium position pun remain. So no change in equilibrium position. Tak akan ada shift to the left ataupun shift to the right. So what happened to the system if helium add to the disrection at constant volume? Okay, walaupun ada perubahan number of mole, tapi disebabkan P totalnya berubah, jadi tak akan ada effect on equilibrium position. Okay, next disturbance ialah change in temperature. So kita ada two condition of reaction, satu endothermic, satu lagi ialah exothermic. Endothermic seolah-olah macam indoor, masuk, jadi dia akan jadi positif. Okay, with value positif, yang itu ialah endo. So kalau endo, return produce product, so kita akan masuk. Jadi bila indoor masuk, meaning heat tu di sebelah reactant. So heat di sebelah reactant. Okay, untuk exothermic, dia seolah-olah macam exit. So exit refer kepada negatif, keluar. So kalau keluar mesti melalui belakang, jadi di sebelah produk. So heat di sebelah produk. So ada satu saja efek daripada faktor ni yang akan mengubah value of K, value of equilibrium constant. Yang lain tu sama, semuanya akan ubah kepada equilibrium position sahaja. So untuk endothermic, so yang ini tadi absorb heat, so positif, indoor tadi kan, indoor masuk, so nilainya positif dan heat tu berada di sebelah reactant. So untuk yang ini tadi heat di sebelah reactant. So apa yang berlaku bila kita increase the temperature? Okay, heat di sebelah reactant. So kita kena make sure yang ini positif ataupun negatif. So kalau positif, kita tahu dia ialah indoor, jadi di sebelah reactant. So kita letak dulu heat di sebelah reactant sini. So bila berlakunya increasing in temperature, kawasan reactant yang akan berlaku increase in temperature. Jadi untuk seimbangkan semula, jadi yang ini tinggi, so temperature dekat sebelah produk ni rendah. Untuk seimbangkan semula increasing in temperature, so dia akan reduce. Okay, dia akan bergerak pergi ke arah yang lebih rendah. So meaning equilibrium position will shift to the right. So sama juga kalau faktor decreasing. So tadi kita dah ada tepi, dia ialah endothermic, so heat di sebelah reactant. So decrease in heat, kawasan di sebelah reactant akan drop in heat. So kawasan sini tinggi temperature, so dia akan shift to the left. So for exothermic, so exothermic release, jadi tadi kita dah mention release meaning di sebelah produk. Exo meaning exit. So exit heat di sebelah produk. Kita tengok negatif, so kita tulis heat di sebelah produk. Okay, so apa yang berlaku bila increasing in temperature? So temperature di sebelah product side increase. So untuk decreasing the effect, dia akan counteract, okay, untuk shift to the left. So decreasing the temperature, so sebelah produk drop in temperature, so reactant tinggi, so dia akan shift to the right.
Okay, and the last one is addition of catalyst. So apa yang berlaku bila kita tambah catalyst? So kita tahu yang ini catalyst hanya increase rate of reaction, tapi tak akan mengubah produk ataupun reactant yang ada dalam that reaction. So yang merah tu, function of catalyst increase the rate of reaction by providing alternative pathway with lower activation energy. So ini kita dah tahu dulu, kita ada bukit reaction tu. Okay, so kita ada arrow yang tinggi tu refer kepada without catalyst, yang rendah tu refer kepada with catalyst. So dia hanya mempercepatkan reaction, okay, tapi tak akan berlaku shift kepada equilibrium position. So ini energy profile diagram. So kita ada reactant, so sini reactant untuk produce product. So kita ada delta H, meaning perbezaan antara reactant dan produk. So bukit yang merah ni refer kepada pathway, okay, alternative pathway, meaning perjalanan yang pendek sebab dia reaction dengan catalyst. Bila tak ada catalyst, perjalanannya lebih panjang, yang biru ni. So EA, activation energy without catalyst. Yang merah ni EA ataupun activation energy with catalyst. So ini in detail kita akan belajar dalam semester 2. So yang ini namanya energy profile diagram. So in conclusion, kita ada 4 factor that affect Le Chatelier principle. The first one concentration, the second one pressure and volume, temperature and catalyst. So berlaku shift in equilibrium position untuk kesemua effect ni kecuali catalyst. Okay, shift to the left and shift to the right. Okay, dan tak berlaku perubahan kepada equilibrium constant, iaitu value of K untuk semua effect ni kecuali temperature. Okay, so this one ialah definition for Le Chatelier principle. Okay, Le Chatelier principle state that when a chemical system is disturbed, it will retain equilibrium by undergoing a net reaction that reduce the effect of the disturbance. So this one summary untuk 6.3 Le Chatelier principle. Tadi kita ada 4 effect. So saya start dulu dengan sini, change in concentration. Okay, so if the concentration increase, the system react to consume of it. So meaning kalau berlakunya perubahan kepada reactant, so concentration of reactant increase. So kita ada sini reactant produce product. So increase in concentration of reactant, equilibrium position will shift to the right. Okay, dia akan pergi ke arah product. So if the concentration of reactant decrease, the equilibrium position will shift to the left. Okay, untuk produk pun sama, increase concentration of product. So sekarang kita ubah product, increase concentration of product. Sini product tinggi, shift to the left. This one concentration of product decrease, dia akan shift to the right. Okay, so yang ni refer kepada equilibrium position. Equilibrium position, shift to the left ataupun right tu. Okay, and the second one untuk kita tengok effect of catalyst dulu. So effect of catalyst, speed up the reaction by providing an alternative pathway with lower activation energy, increase forward and reverse rate to the same extent and reduce time taken to reach equilibrium. Okay, so the next one kita tengok untuk change in temperature. So temperature tadi kita ada exothermic and endothermic. So ini yang ketiga, change in temperature. So hanya temperature akan mengubah value of rate constant K. So for exothermic, so exothermic refer to exit. So exit meaning heat di sebelah produk.
So kita lukis heat di sebelah produk sini. So exothermic refer to delta H negative. So when we increase the temperature, okay, kawasan yang di sebelah produk ni akan meningkat temperature. Okay, product increase in temperature, so dia akan shift to the left. Okay, so bila decrease in temperature, dia akan shift to the right. So what happened to the value of K? Okay, kita ada equation reactant produce product. So expression for K, product over reactant. Okay, tadi kita tengok bila kita increase in temperature, so bila temperature increase, equilibrium position shift to the left. So bila shift to the left, apa yang ada di sebelah kiri? Ada reactant. So bila reactant increase, apa yang berlaku dengan K? So K dengan reactant ialah inversely proportional. Bila reactant increase, K will decrease. So meaning increasing in temperature, dia akan menyebabkan equilibrium position shift to the left and value of K will decrease. So ini terbalik, value of K will increase. Okay, so for endothermic reaction, delta H positive, so heat di sebelah reactant. So when we change the temperature by increasing the temperature, so kita tinggikan suhu, so sebelah reactant akan increasing in temperature, so equilibrium position will shift to the right. So bila shift to the right, kita ada more product. Shift to the right, more product, so K will increase. So ini terbalik. Okay, and last one, changing in concentration of gases component. So ini number 4. So change in pressure and volume. Okay, ini kita tahu hanya involve untuk gas component saja. So yang pertama, caranya ialah bila kita ubah concentration. Yang ni yang macam biasa tadi, bila kita increase concentration of product, dia akan shift to the left, shift to the reactant side, macam tu. Okay, yang kedua, kita boleh ubah dengan mengubah volume of the reaction vessel. Okay, so untuk changing the volume of the reaction vessel, kita refer kepada tadi tu increasing in volume. Okay, P dengan V inversely proportional. So bila kita increase volume, pressure will decrease. So bila pressure decrease, dia akan effect kepada drop in pressure for higher number of mole. Meaning sebelah reactant ni akan drop pressure. So equilibrium position dia akan shift to the left ataupun shift to the more number of mole. More number of mole. More number of mole. Okay, so ini terbalik. Volume decrease, pressure increase. So pressure increase sama, dia akan effect mole yang lagi besar. So mole yang lagi besar ni akan increase in pressure drastically. So untuk decrease the increase in pressure, dia akan shift to the less number of mole. Less mole. Okay, dan cara yang ketiga untuk change pressure dengan volume ialah by adding inert gas. Okay, kita ada dua condition tadi. Satu ialah constant volume, satu lagi ialah constant pressure. So untuk constant volume, disebabkan volume tu perlu constant, jadi size of the container do not change. Okay, so yang ni kita ada gas A, B, C berdasarkan equation yang kat atas ni tadi ni. So A ada 4 mol, B 4 mol, C 2 mol. So setiap satu mol ni akan bawa pressure 1 atm. Jadi kita kira partial pressure untuk A. Contohnya saya kira partial pressure untuk A. So daripada equation PA equal to XAPT. Yang ni daripada Dalton's law. So mol A over mol total times P total. So 4 over 10. Okay, 4 mol untuk A divide by mol total 4 plus 4 plus 2. 10 mol times P total 10. So partial pressure untuk A ialah 4 atm. Then after kita add helium, so helium ni carry 1 mol sama dengan 1 atm.
P total tadi boleh berubah sebab tajuknya ialah constant volume. So volume tu constant, jadi P total ni kita boleh ubahkan dia. So total P total partial pressure sekarang dah jadi 11 atm. So after kita calculate back partial pressure untuk A, okay, still sama. Partial pressure tak berubah. 4 atm before addition, after addition pun 4 atm. Jadi tak akan berlaku equilibrium position change. So second condition ialah pada constant pressure. So kita nak pressure tu yang constant. Okay, so pada constant pressure kita perlu ubah volume of the gas container. Okay, so P total 10 initial sama macam tadi ni, kita kira partial pressure untuk A. Okay, initially 4 atm, dan untuk jadikan pressure tu constant, okay, kita perlu increase the volume. So P total tadi, okay, actually P total sini still lagi 10 sebab kita nak pressure tu constant 10. So 4/11 times 10 P total, kita dapat partial pressure untuk A dah decrease. So bila partial pressure decrease, okay, so efeknya sama macam yang number 2 tadi. So partial pressure decrease, dia akan shift kepada more number of mole. Partial pressure decrease, volume increase, so dia akan shift kepada higher number of mole.